अ, समस्त को नमस्कार गुड मॉर्निंग जदि इवनिंग देखता गुड इवनिंग जदि रात्रि देखता गुड नाइट ओके आम आज स्टार्ट करवा दशम श्रेणी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जहाँ को लिखिं सी एफ अलेक्जेंडर। अच्छा फास्ट आम जाना कवि विषय जे लिखिं कविता देखु ये होउचंदी सी एफ अलेक्जेंडर। ये क्या भाया देखा गोटे झील भाया ना गोटे पुओ भाया गोटे झील भाया किंतु ना कौन अच्छी सी एफ अलेक्जेंडर आम भावुले गोटे पुओ किंतु ताहा नुहे देखो ये फ्रांसिस अलेक्जेंडर was born in April 1818 in Dublin। Dublin कोटे अच्छी ना आयरलैंड रो गोटे सहर अच्छी डुब्लिन जमी आमर हूँ ओडिशार गोटे सहर भुवनेश्वर सेहीपरि आयरलैंड रो गोटे सहर हूँ डुब्लिन। While some sources point to April 1, many scholarly and archival records simply specify yearly April 1880। ओके आम को आड़ू जीवानी ये लिखाई जे से जन्म नहीं 1818 मसीह आयरलैंड रो डुब्लिन सहर रे। अच्छा देखो तो ये हर फेमस वर्क्स आर आम विषय जेहेतु पढ़ुचे विषय निहत जाना आवश्यक आम मानकर कहते हर फेमस वर्क्स आर हाइम हाइम फ्रॉम चिल्ड्रेन ताने से कौन करती ना से पिला छोट पिला गीत लिखती। अच्छा हाइम्स कौन हाइम्स हूँ एक प्रकार भजन। अच्छा से कौन क्रिसमस कैरोल once in royal David city verses for holy session this poem is included in hymn for children। Cecil Frances Alexander was born in Dublin, Ireland in 1880। She is a famous hymn writer and poet। से कौन करती ना से हाइम लिखती पिला भजन लिखती आउ कौन ना पोएट मध्य कविता मध्य करती। ही फेमस हर फेमस वर्क अच्छा हर फेमस वर्क आर हाइम फॉर चिल्ड्रेन एंड क्रिसमस कैरोल वंस इन रॉयल डेविड सिटी वर्सेस फॉर होली सेशन दिस पोएम इज इनक्लूडेड इन हाइम फॉर चिल्ड्रेन माने कौन यहाँ से माने यही सब जिनस जगह गुड़िक कौन तांकर माने गीत गुड़ा को परिवेषण करती जमी आमर भजन संध्या हुए लोक माने भजन गाती से टाइप रे से निजे लिखती एवं निजे गाती। टू द टॉपिक आम ए टॉपिक उपरकू जीवा देखिए कौन लिखाई देख फास्ट टेक्स्ट कौन लिखाई ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल all creatures great and small all things wise and wonderful the Lord God made them all। हमें चलो तो गोटे गोटे करी बुझिबा गोटे गोटे लाइन फास्ट कोटा बुझिबा ना ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल माने कौन को माने सबु वस्तु कौन देखो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लागु ना ब्यूटीफुल फोटो देखि देखो केम लागु छै all things bright and beautiful। अच्छा तुम मन क्वेश्चन आसो सर आम कहूना कहीं ब्यूटीफुल अर्थ कौन ब्यूटीफुल अर्थ तो जानी ब्यूटीफुल अर्थ कौन सौंदर्य बा सुंदरता जोटा हम सुंदर लगे कौन वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग्स थिंग्स माने कौन थिंग्स माने होचे वस्तु आम आख पाखे जहाँ भी हम सब देखुचे से सब कौन गोटे गोटे वस्तु नहीं बुझल तो एबे नेक्स्ट लाइन को जीवा नेक्स्ट लाइन कौन अच्छी देखा अच्छा हम लेफ्ट लाइन पढ़ते ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। अच्छा क्रिएचर कहले कौन बुझुछ क्रिएचर कहले जो आमर सब अच्छा एनिमल्स अच्छा इनसेक्ट्स अच्छा जिते सब जीवजंतु अच्छा विषय कह देख यहाँ हूँ जलचर जीव
এটা হচ্ছে উভয়চর জীব, এটা হচ্ছে স্থলচর জীব। আচ্ছা এটা হচ্ছে ফ্লাইং ফিସିସ୍, ଯୋଉଟା ଗ୍ରାସ ଉପରେ ଦେଖୁଛ, ଝିଟିକା ଦେଖୁଛ। ଫ୍ଲାଇଂ ଫିସିସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇନୁ ବୋଧେ, ଚଢେଇ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥ ମହାନ ନୁହେଁ। ଶୁଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବିଷୟ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଟପିକ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହୁଏ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଗ୍ରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଗ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥ କଣ ନା ବଡ। କଣ ଗ୍ରେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ବଡ, ମାନେ ବିଶାଳ। କହୁଛି ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, କ୍ରିଏଚର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଲ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଜୀବ ଜଗତକୁ। ଆଚ୍ଛା କହୁଛି କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ଛୋଟ ହେଲା। ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସିଏ ସବୁ କଣ ସୁନ୍ଦର, କେହି ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଦେଖିଥିବ ଗାଉଁଲି ପିଲାମାନେ ତେଲୁଣି ପୋକ ଦେଖିଥିବ, ସମ୍ବଳ ଦେଖିଥିବ, ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଓକେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଲ ତ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ କୁ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ବହି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ତୁମ ପାଖରେ ବହି ରଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଇ ହୋପ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ, ଯଦି ନଥିବ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଯଦି ହବ ତ ନୋଟ କରିନେବ ନିଜ ଖାତାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ফার্স্ট কলা all things bright and beautiful, all creatures great and small, and all things wise and wonderful. আচ্ছা এটি কହୁଛି all things wise and wonderful। আচ্ছা wonderful মানে কোন? wonderful মানে সুন্দর। wise মানে কোন? wise মানে কোন? wise মানে বুদ্ধিমান। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ wise ମାନେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ବୁଝାଏ, wise ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଏଠି କେମିତି ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଇସଲାମିକ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଟା ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ତାପରେ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତାପରେ ଆସିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଇନୁ। ମୋଷ୍ଟ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତିନିଟା ଗଡକୁ ଦେଇଛୁ ଏଠି, ଦର୍ଶେଇଛୁ। ସେଠି କହୁଛି ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପଢିଲେ, ସେ ସବୁର କର୍ତ୍ତା କିଏ, ମାନେ ତାକୁ ଗଢିଛି କିଏ ନା ଭଗବାନ ଗଢିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ?